नयागढ़ जिले के दसपल्ला ब्लॉक के आदिवासी सदस्य अधुसित नदीगोचर लाडारी ने झारी विभिन्न की बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन से मांग करते हुए लेकिन किसी ने नहीं सुनी। हमारे नियाग्रा जिला संवाददाता लीशा कीन महापाठ की रिपोर्ट अनुसार सोमवार को भारतीय विकास परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार, अनुग्रही प्रदेश अध्यक्ष निरंजन दास, नरदीन गोछा वार्ड सदस्य के नेतृत्व में 2000 से ही उद्दा और महिलाएं दसपल्ला ब्लॉक कार्यालय के समक्ष उपस्थित होकर विभिन्न नारे लगाते हुए धरने पर बैठी और कहा है बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है तो साथ ही अहोरात्र विचार अनिश्चित काल तक विचार ही रहेगा। ऐसी के घोल हांडी पर मान्यता के साथ ही बिजली, मोबाइल सेवाएं, डाक सेवाएं, राशन कार्ड, सिंचाई, आवास योजना और बिजली कनेक्शन जैसी विभिन्न मांगे पूरी की गई तो उन्हें 10 दिनों के भीतर कार्रवाई करने का वादा किया है। आज हिंदुस्तान टीवी न्यूज से विशेष खबर। आएंगे यहाँ पर भाषण के माँ बहनों को वरिष्ठ नागरिक भिक्षा करेंगे। यहाँ जो सरकार है केंद्र सरकार का आज करने वाला है ज्यादा से ज्यादा वोट मिल जाएंगे। आज हमारा योगेश्वर मंडल का जितनी पॉइंट को आमको सीधी कहना तो मोना सुरेंद्र पाणिग्राही, सभापति भारतीय विकास परिषद। आज भारतीय विकास परिषद तरफ ब्लॉक कार्यालय दसपल्ला सम्मुखें आज गणधारणा दि जाए। कारण तीन खंड गाँ दसपल्ला ब्लॉकर नारदीगछा गाँ और लेंड्रीझरी कारण भारत स्वाधीन हो प्राय 78-79 वर्ष है गाँव को यातायात रास्ता ना से गाँव में प्राथमिक विद्यालय नथिबा फल नदी नाल पार करके छोट छोट कुनी छुआ मैंने स्कूल प्राथमिक शिक्षा अच्छा नदी में तल वर्षा भाषिबार ज्वलंत उदाहरण अच्छी से गाँव को पानीय जल ना स्कूल ना कि अंगनवाड़ी ना कौन से बेसिक नीड जोटा कि संवैधानिक अधिकार अच्छी मौलिक सुविधा से गाँ जोटा कि दसपल्ला निर्वाचन मंडल 1 नंबर वार्ड जाक कर बूथ नंबर 1 आपण मैंने जानते जब 1 नंबर अवस्था है ताल आप 200 नंबर अवस्था कौन नथो। तेणु आम कहूँ चाहे जिते दिन पर्यंत प्रशासन कार्यकारी करूना एक घोषा फल हूँ कि टेम्परारी हो कि प्रतिश्रुति लिखित आगे दौना ताल समस्त 3 खंड ग्रामवासी ये दिवा राति धारणा बसवाई आम सिद्धांत नहींचु एवं बसवा प्रशासन को आम जनईचु। एपूर्व आम बीडीओ को कलेक्टर को एक्जिक्यूटिव इंजीनियर आरडी को शुणा पाइल जो कौन आरडी की ट्रांसफर होगी आउ सीडीएम को सेक्रेटरी पंचायत राज एवं सेक्रेटरी हेल्थ सेक्रेटरी आदि समस्त प्रशासन को आम जनईचु। जनवा पर 1 मास मध्य कौन से प्रतिकार कार्यानुष्ठान ग्रहण न कर परिशेष आम आमर सांविधानिक अधिकार जमीती चाषी मैंने दीर्घ 500 दिन बसी दिल्ली रोड रे
ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇଏ କଲେ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପରିଶେଷରେ 20 ଗୋଟି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଫାଇଲ୍ ହେଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ନିଜର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପାବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବସିପାରିବେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମଘଟ ବା ଧାରଣା କରିପାରିବେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିପାରିବେ ସେଇ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ବଳରେ ଆମେ ଏଇଠି ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛୁ ଏବଂ ବସିବୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ଆଜ୍ଞା ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 77 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଦଶପଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ବୋହରିଆମଡ଼ା ଭଟ୍ଟିସାହି ନାରଦୀଗୋଛା ଗାଁକୁ ନେଣ୍ଡିଝରି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ ଲୋକ ବହୁତ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ବି ଅଛି ନାଳଟିଏ ସେ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି ପିଲା ଗତ ମାସରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ ସେ ପାଣି ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ନାଲି ପାଣି ନୂଆ ନଳକୂପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ନଳକୂପର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀକି ବି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ ନୟାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଏବଂ ଦଶପଲ୍ଲା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ କୋଠଘର ଅଛି ସେ ବି ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷର କୋଠଘର ସେ ବି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ଗାଁରେ ଗୋଟେ କୂଅଟିଏ ଅଛି ସେ କୂଅର ଘୋଡ଼ରେ ନେଇ ଖରାଦିନେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଉଛି ସେ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ଏସବୁ ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାବି ରହିଲା ନେଟୱାର୍କ ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଠି VSNL ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଖାମଖିଆଲି ଭାବେ ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମେ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଅଛୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାମ ନ ହୋଇଛି ଏ ଧାରଣା ଏଠୁ ହଟିବ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆଗରୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବି ଜଣାଇଥିଲୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲୁ ମୁଁ ବସିବା ପାଇଁ ବି 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ କାହାକୁ ନ ଦେଇଛୁ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ CDOଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ଆଗରେ ବସିଛୁ।